हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है हाउ टू क्रिएट रोड क्रॉस सेक्शन, नंबर 2 है हाउ टू कंप्यूट क्रॉस सेक्शन मटेरियल, नंबर 3 है हाउ टू कैलकुलेट कट एंड फिल क्वांटिटीज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, नंबर 4 है हाउ टू जनरेट क्रॉस सेक्शन कट एंड फिल वॉल्यूम रिपोर्ट। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक रोड है, इसकी कट एंड फिल की क्वांटिटीज निकालेंगे और इस रोड के क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये रोड की अलाइनमेंट है और ये रोड का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे कट एंड फिल के लिए। आप देख सकते हैं विड्थ है 6.15 वन साइड है, 6.15 अदर साइड है और ये 2% रोड का हॉरिजॉन्टल स्लोप है और ये जो डे लाइट है, डे लाइट का स्लोप 4:1 है, दोनों तरफ 4:1 है। और ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल का प्रोफाइल है और ये डिज़ाइन में ग्रेडिंग प्रोफाइल है, ये वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रपोज ग्रेड लेवल भी दिए हुए हैं और एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल भी दिए हुए हैं और इस तरह सुपर एलिवेशन भी है इसमें और ये स्टेशन है। तो ये क्रॉस सेक्शन और असेंबली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इस रोड के क्रॉस सेक्शन से कट एंड फिल की क्वांटिटीज निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस होनी चाहिए और आपके पास डिज़ाइन सरफेस दोनों होने चाहिए। तो मेरे पास जैसे कि ये रोड की नेचुरल ग्राउंड लेवल की सरफेस भी है और ये फिनिश ग्रेड लेवल की सरफेस भी है मेरे पास। तो इन दो सरफेस से हम क्रॉस सेक्शन भी क्रिएट करेंगे और इनकी कट एंड फिल की क्वांटिटीज भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंपल लाइन का होना ज़रूरी है। तो सिंपल लाइन कैसे क्रिएट की जाती है वो उसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो लिंक से जाके देख सकते हैं कि सिंपल लाइन कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन कैसे क्रिएट होता है और उससे क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो मैं क्विकली इस रोड के ऊपर सिंपल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उससे हम क्रॉस सेक्शन निकाल लें। यहाँ से मैं अपनी सिंपल लाइन एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने ईच 20 मीटर पे सिंपल लाइन क्रिएट कर ली है। तो इन सिंपल लाइन से हम क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास अभी क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल की सरफेस भी है और डिज़ाइन फिनिश ग्रेड लेवल की सरफेस भी है और सिंपल लाइन भी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, सम टाइम क्या होता है कि आपका ज़ीरो पे सिंपल लाइन क्रिएट नहीं होती है और उस एंड पे भी नहीं होती है क्योंकि उसको एंड पे 20 मीटर का इंटरवल नहीं मिलता। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1+612 पर सिंपल लाइन क्रिएट नहीं की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए क्या करेंगे कि ये सिंपल लाइन को कॉपी करके एक इधर दूसरी सिंपल लाइन इधर लेके आएंगे। इसी तरह स्टार्ट में एक सिंपल लाइन की कॉपी कर लेंगे इसकी और इसको बाद में ड्रैग करके इधर लेके आएंगे तो फिर यहाँ पे भी हमारी सिंपल लाइन आ जाएगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक, इसमें मान लिया आप कॉपी कर करके इसको ऐसे ड्रैग करें कहीं पे तो इंटर कर लें। उसके बाद तो इंटर करेंगे तो ये आपको देखेंगे कि सिंपल लाइन ये आगे मूव नहीं हुई है, वो सिंपल लाइन उधर ही है
اسی پہ، تو اس کو موو کرنے کا کیا میتھڈ ہے، یہاں سے یہ سیمپل لائن سلیکٹ کر، یہ دیکھیں یہ ایک سیمپل لائن یہ کاپی ہے، یہ 0+20 اسٹیشن جو ہے اس پہ یہ کاپی ہے، تو اس کو میں کیا کروں گا، اس کو یہاں سے آپ پہلے اس کو تھوڑا اس کا بینڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو موو کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ موو نہیں ہوتی، ایسے آپ بینڈ کر لیں گے۔ اب اس کو یہاں سے موو کر لیں، موو کی کمانڈ دیں، موو کی کمانڈ دے کے اس کو موو کر لیں اور اس کو 0 پہ چھوڑ دیں۔ اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کا یہ موو نہیں ہوئی ہے، اس کو موو کریں گے ہم، اس کو اور بینڈ کرنا پڑے گا۔ اس کو اور موو کر دیں گے۔ موو کمانڈ نہیں دیں گے، اس کو ایسے ہی ادھر سے پکڑ کے موو کرنا ہے، جیسے یہ 0 پہ آ جائے گی۔ یا اب اس کا آپ اسٹیشن دیکھیں گے یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ 0 اسٹیشن ہو گیا، مینس کہ یہ 0 پہ آگے، پھر اس کو واپس یہاں سے پکڑ کے سیدھا کر لیں، یہ سیدھی ہو گئی، اس طرف بھی اس کو واپس پکڑ کے سیدھا کر لیں تو یہ بھی سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری 0 پہ بھی سمپل لائن ہوگی۔ اسی طرح اینڈ پہ کیا کریں گے، یہ سمپل لائن کا کاپی کریں گے، CO کاپی کی کمانڈ دے کے اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد پھر انٹر کریں گے اور اس کو ایسے کر کے ادھر چھوڑ دیں گے، اسپیس کریں گے، تو یہ آٹومیٹکلی اس کو کہیں بھی آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ اپنی وہی جگہ میں چلی جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاپی ہو گئی ہے، 1+600 آگے 1 آ رہا ہے، تو اس کو میں پھر یہاں سے پہلے یہاں سے پکڑ کے موو کر لوں گا کارنر سے، پھر یہاں سے اس کو موو کروں گا، پھر یہاں سے پکڑ کے اس کو کوئی کمانڈ نہیں دینی ہے، جسٹ اس کو سمپل پکڑ کے ڈریگ کرنا ہے تو یہ چلا جائے گا، آٹومیٹکلی چلی جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ ادھر آ گیا، یہ بھی ادھر سیدھی ہو گیا، اور اس کا اسٹیشن دیکھیں کہ یہ دیکھیں 1+612 ہو گیا، 1+612، تو یہ ہماری ایگزیکٹ یہاں پہ سمپل لائن کریٹ ہو گئی ہیں 0 سے اینڈ تک۔ لائن پہ کراس سیکشن کریٹ کرنے سے پہلے ہم ایک مٹیریل لسٹ جو ہے وہ مٹیریل کمپیوٹ کر لیں گے، تاکہ جو بھی کراس سیکشن کریٹ کریں اس میں جو بھی کٹ اور فل آئے تو وہ ہم کو ایز مٹیریل کراس سیکشن میں نظر آئے۔ تو اس کے لیے مٹیریل کمپیوٹ کیسے کرتے ہیں سمپل لائن پہ، اس کے لیے آپ یہاں پہ انالائز پہ جائیں گے، انالائز پہ کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک یہ نظر آئے گا، یہ چھوٹا سا باکس ہے، یہ کمپیوٹ مٹیریل، کمپیوٹ مٹیریل پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ تو اس ونڈو میں آپ کو فرسٹ آپشن ہے سلیکٹ الائنمنٹ، آپ الائنمنٹ اگر آپ کی سمپل لائن ملٹیپل الائنمنٹ پہ ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی الائنمنٹ ہے۔ تو دوسرا آپشن ہے سلیکٹ سمپل لائن گروپ، تو یہاں سے آپ کا جو گروپ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، میرا گروپ 14 ہے تو میں نے گروپ 14 سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اوکے پہ پریس کریں گے تو ایک ونڈو اور اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی ٹیک آف کرائٹیریا آپ نے کون سا رکھنا ہے، یہاں پہ بیسک ہے، کٹ اینڈ فل ہے، ارتھ ورک ہے، مٹیریل لسٹ ہے، سلیکٹ مٹیریل اسٹینڈرڈ، آپ یہاں سے ارتھ ورک بھی کر سکتے ہیں، کٹ اینڈ فل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کٹ اینڈ فل نکالنی ہے
تو میں کٹ اینڈ فل ہی اس کو رکھوں گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بولے گا کہ ایگزسٹنگ سرفیس ہے وہ سلیکٹ کریں، اور جو دوسری آپ کی ڈیٹم ہے، جو ڈیٹم جو کہ آپ کی فنش گریڈ لیول ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں سے جا کے یہ میں فرسٹ میں ای جی جو ہے نیچرل گراؤنڈ لیول ہے اس کو سلیکٹ کر لیا میں نے. اور جو ہماری ڈیٹم ہے جہاں تک ہم نے کٹ اینڈ فل کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ڈیٹم کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی ایک اسپیسیفائڈ لیول ہوتا ہے، جیسے کہ ڈیزائن لیول ہو گیا. تو میں یہ فنش گریڈ لیول یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا. اس کے بعد اوکے کروں گا تو یہ میری مٹیریل لسٹ بھی کریٹ ہو گئی. اب جو بھی میں کراس سیکشن کریٹ کروں گا تو اس میں کٹ اینڈ فل مٹیریل نظر آئے گا. تو فرینڈس اب ان سمپل لائن سے ہم کراس سیکشن کریٹ کریں گے اور والیوم کریٹ کریں گے. تو کراس سیکشن کیسے کریٹ کرتے ہیں سمپل لائن سے، اس کا کیا میتھڈ ہے؟ یہاں پہ سیکشن ویو پہ چلے جائیں گے. سیکشن ویو پہ جا کے کیونکہ آپ یہاں سے ملٹیپل کراس سیکشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور کسی ایک سمپل لائن سے بھی کراس سیکشن کریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو کہ میں نے یہ پوری روڈ کے کراس سیکشن کریٹ کرنے ہیں تو اس لیے میں یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا کریٹ ملٹیپل ویوز. کریٹ ملٹیپل ویوز میں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی، جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ آپشن ہے سلیکٹ الائنمنٹ. الائنمنٹ آلریڈی سلیکٹڈ ہے. سمپل لائن گروپ جو ہے گروپ بھی آلریڈی سلیکٹڈ ہے. یہاں پہ آپ گروپ نہیں تو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹیشن رینج ہے. اسٹیشن رینج مینز یہ ہے کہ آپ نے کس اسٹیشن سے کس اسٹیشن تک کراس سیکشن کریٹ کرنے ہیں. پہلے تو یہ الائنمنٹ کے حساب سے آٹومیٹکلی ادھر آ جاتا ہے اسٹیشن، بٹ اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کوئی اسٹیشن سلیکٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے یوزر ڈیفائن کر کے آپ دے سکتے ہیں. جیسے آپ کو کراس سیکشن اور والیوم کریٹ کرنا ہو اسٹیشن 0 سے 500 تک، تو یہاں پہ آپ 500 ڈال سکتے ہیں. 0 + 500 کر دیں گے تو یہ آپ کے جو کراس سیکشن ہیں وہ 0 + 500 تک ہی کریٹ ہوں گے. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں یہاں سے آٹومیٹکلی اس کو رہنے دیتا ہوں. تو سیکشن ویو نیم آپ ادھر کوئی بھی دے سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. میں اس کو روڈ دے دیتا ہوں نیم. اس کے بعد ڈسکرپشن کچھ نہیں، اگر دینی آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد سیکشن ویو سٹائل ہے. یہاں پہ سٹائل جو ہے یہ آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ ہے، بیسک ہے، آلریڈی جو سول 3D میں اویلیبل ہوتا ہے. تو میں نے یہ اپنا ایک یہاں سے سٹائل ڈیزائن کیا ہوا ہے تو میں اسی کو رہنے دوں گا. اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیں گے. نیکسٹ پر کلک کریں گے تو ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ فرسٹ آپشن ہے پروڈکشن یوز اے لے آؤٹ فار ٹیمپلیٹ فائل ٹو پلیس سیکشن آن شیٹس. یہ اگر آپ کو یہ جو کراس سیکشن ہم کریٹ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ ڈرائنگ کے ٹیمپلیٹ چاہیے، اس کے ساتھ سارا ڈیٹیل چاہیے، ایز آپ شاپ ڈرائنگ یا آئی ایف سی کچھ بھی بنانا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی میں صرف ڈرافٹ کراس سیکشن ہی کریٹ کروں گا تو مجھے ٹیمپلیٹ نہیں بنانا ہے، تو میں یہاں سے ڈرافٹ سلیکٹ کر لوں گا. تو یہ آپ کے نارمل ادھر کراس سیکشن کریٹ ہو جائیں گے. بعد میں آپ اس کو ٹیمپلیٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے گروپ پلاٹ سٹائل جو ہے وہی میں رکھوں گا جو میرا آلریڈی ڈیفالٹ آ رہا. اس کے بعد نیکسٹ کلک کر لیں گے. یہاں پہ آف سیٹ رینج بتا رہا. آف سیٹ رینج مینس کہ یہ جو آپ کی سینٹر لائن ہے، سینٹر لائن سے آپ کو رائٹ اینڈ لیفٹ کتنا وڈتھ چاہیے اس کا. تو یہاں سے آلریڈی 50 میٹر میری روڈ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. تو یہ آلریڈی اس میں آ چکا ہے، یہ جو سمپل لائن میں نے اس کو دیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا ایلیویشن رینج. ایلیویشن رینج مینس کہ آپ کا یہ جو کراس سیکشن کا ویو ہے اس کا ہائٹ کتنا ہونا چاہیے. یہ آپ یہاں سے یوزر بھی اسپیسیفائڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو آٹومیٹکلی رہنے دوں گا. اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے.
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से जो आपकी नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी असेंबली है, ये आपका जो फिनिश ग्रेड लेवल की सरफेस है, ये सरफेसेस आ जाएंगी इसमें। स्टाइल ऑलरेडी यहाँ से डिफ़ॉल्ट आ जाता है जो आपने पीछे से सैम्पल लाइन में सेलेक्ट किया होता है, तो नेटवर्क वही है। तो ये मैंने जो कट फिल का मटेरियल निकाला था वो यहाँ पे आ चुका है, मटेरियल भी इधर आ गया है कट और फिल का। तो ये इसमें है, अगर इसमें आपने लेबल डालने हो तो यहाँ से लेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी, वो चलो मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगा कि लेबल कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि सिलेक्ट बैंड शीट। यहाँ से मेरे पास ये डिफरेंट शीट पड़ी हुई है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली ये शीट आ जाएंगी। यहाँ पे बेसिक है, स्टैंडर्ड है, जो भी है, तो मैं इसको वही डिफ़ॉल्ट रहना दूंगा। उसके बाद ये जो आपके क्रॉस सेक्शन के बेंड है, बेंड क्या चीज़ होती है कि बेंड जो आपके नीचे जैसे क्रॉस सेक्शन के नीचे स्टेशन आएगा, उसके लेवल आएंगे, इसको बेंड कहते हैं। तो यहाँ से बेंड टाइप भी ये जैसे टॉप सरफेस ग्रेडिंग है, इसके लिए कौन सी सरफेस है, फाइनल ग्रेड लेवल की सरफेस है, मैं वही सेलेक्ट करूँगा। नेचुरल ग्राउंड एलिवेशन के लिए यहाँ से मैं सरफेस ये चेंज कर लूँगा, ये नेचुरल ग्राउंड सरफेस कर लूँगा इसको। तो उसके बाद ये जो सेक्शन डाटा है ऑफसेट, वो फिनिश ग्राउंड लेवल से ही रहने दे, अगर नेचुरल ग्राउंड से भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका वॉल्यूम का टेबल मीन्स के आपके हर क्रॉस सेक्शन में एक वॉल्यूम टेबल आना चाहिए। आपके जो उस क्रॉस सेक्शन में कट एंड फिल की क्वांटिटी होगी वो उसमें आपके साथ आनी चाहिए। तो आपको यहाँ से वॉल्यूम टेबल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप टोटल वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि मेरी लिस्ट जो है कट एंड फिल की है, तो मैं यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लूँगा। मटेरियल मीन्स के कट एंड फिल जो है। उसके बाद ये देखें, ये नीचे टेबल है, ये आपको इस शेप में आएगा। उसके बाद आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका मटेरियल इसमें ऐड हो जाएगा क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर लें। आपको जो अपना स्टाइल है वो बेसिक रहने दें बेशक, अगर आपकी रिक्वायरमेंट का आपको इजी है। तो मैं यहाँ से मेरा एक डिज़ाइन किया हुआ जो क्रॉस सेक्शन का व्यू है, मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड करूँगा, ऐड करूँगा तो यहाँ पे मटेरियल ये देखिए ग्राउंड रिमूव्ड और ग्राउंड फिल आ गया। ग्राउंड रिमूव से मुराद कटिंग, ग्राउंड फिल से मुराद बैक फिलिंग। मैं इसको ओके कर लूँगा तो ये मेरे हर क्रॉस सेक्शन में अब इधर एक टेबल आ जाएगा जिसमें उसका कटिंग फिलिंग एरिया सब कुछ उसमें लिखा होगा। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, टॉप राइट ही रहने देता हूँ, इसको भी टॉप राइट कर लेता हूँ। तो ये आपके जो टेबल है वो क्रॉस सेक्शन के अंदर उसकी सेटिंग है। उसके बाद में ये क्रिएट सेक्शन करेंगे तो हमारे सारे सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे, जैसा कि इधर आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारे क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो गए। मैं इधर एक इनको ये बॉर्डर दे सकता हूँ, दे लेता हूँ। ये देखें, ये आप ये देख सकते हैं 0 0 से स्टार्ट है और ये कटिंग है, ये रेड कटिंग को शो कर रही है और ये जो ग्रीन है ये फिल को शो कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर क्रॉस सेक्शन में उसका एरिया भी है और वॉल्यूम भी है। ये 0 0 है इसलिए इस पे कुछ वॉल्यूम नहीं है। और ये कम्युलेटिव है, ये स्टेशन 20 पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और कम्युलेटिव वॉल्यूम भी आ गया। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये बैक फिलिंग है और ये इसका वॉल्यूम है। इसी तरह हर क्रॉस सेक्शन के साथ शुरू से लेके एंड तक उसका वॉल्यूम भी है और एरिया और सब कम्युलेटिव वॉल्यूम है। ये इस रोड में हमारी टोटल जो कटिंग है वो 35,000 है, ये आप देख सकते हैं। और जो फिलिंग है वो 137,000 है, 137,605 है, 1,37,605 है हमारी फिलिंग और कटिंग दोनों। ये आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सही बना हुआ है नेचुरल ग्राउंड के हिसाब से। टॉप सब ग्रेड के लेवल है, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है और ऑफसेट आ गया। ये आप देख सकते हैं इसके एग्जिस्टिंग लेवल और ये डिज़ाइन लेवल। तो इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन सारा क्रिएट हो गया और मटेरियल भी निकल गया। और अगर आपको इस क्रॉस सेक्शन के लेबल्स
इसमें ऐड करने हूँ या शो करने हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, उसके बाद एडिट कॉरिडोर सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे स्टाइल है, आप स्टाइल चेंज कर लें। जैसे ये मैंने अभी बेसिक रखा हुआ है, ऑल कोड करूँगा तो ये मेरा, ये देखिए आपके चेंज हो गया। यहाँ से ये आपको रोड का स्लोप भी दिखा रहा है, ये साइड स्लोप भी दिखा रहा है कितना है, और ये डिटेल दिखा रहा है। अगर यहाँ से मैं इसको और अगर इसमें और स्टाइल इसका दूसरा चेंज करूँगा मैं, तो ये देखिए ये यहाँ से ये रोड का स्टाइल चेंज हो जाएगा। डिफरेंट स्टाइल यहाँ आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऑल कोड कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपने क्रॉस सेक्शन में लेबल्स वगैरह ऐड करने हैं, यहाँ पे जैसे आपको चाहिए कि यहाँ पे एज पे लेवल कितना है और सेंटर से हाफ सेट कितना है, वैसे ये तो नीचे क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है पूरा, या हाफ सेट भी दिया हुआ है, लेवल भी दिया हुआ है। तो ये देखें फ्रेंड्स, जहाँ पे ये लेवल चेंज नहीं है, ये टॉप ऑफ सबग्रेड और एग्जिस्टिंग ग्राउंड का लेवल सेम है। तो सम टाइम क्या होता है, यहाँ से आपको बेंड में जाके सरफेस चेंज करनी पड़ती है। सम टाइम ये ऑटोमेटिकली उधर ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो ये इसलिए सेम आ रहे। तो अगर ऐसा हो तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। बेंड को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज में चले जाए और ये बेंड्स में जाके यहाँ से यहाँ पे ये आपकी डिज़ाइन सरफेस है और ये नेचुरल ग्राउंड है। यहाँ पे आपका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 को आप डिज़ाइन लेवल कर लें, सेक्शन 2 को नेचुरल ग्राउंड कर दें, अप्लाई करें, ओके करें, और उसके बाद ये देखें ये आपके अभी लेवल डिफरेंट हो गए। ये वो आप सबसे यानी ये आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की मज़ीद डिटेल आप अपडेट करनी हो तो ये देखें ये साइड पे स्लोप भी आ रहा 4:1, ये दोनों तरफ 4:1 आ रहा है। तो यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन के जो मटेरियल है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट सेक्शन लेबल्स में चले जाएंगे। उसके बाद बोलेगा कि यहाँ पे सिलेक्ट अ सेक्शन, जब मैंने सेलेक्ट सेक्शन पे क्लिक कर लिया तो ये एक और विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से ये डिफरेंट, अगर आप ऑफसेट निकालना चाहें, अगर आप सेगमेंट करना चाहें, ब्रेक ग्रेड करना चाहें, मैं इसको ब्रेक ग्रेड करूँगा। ब्रेक ग्रेड में क्या होगा, आपका सेंटर से लेफ्ट राइट में ऑफसेट भी आ जाएगा और उसका एलिवेशन भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ये ग्रेड ब्रेक करके इसको ऐड कर लूँगा, ऐड करूँगा, उसके बाद अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। तो ये देखिए ये सेंटर में इसका लेवल भी आ गया और ये एज पे इसका हाफ सेट आ गया, कितना है 26.35 है, और उसके बाद लेवल भी आ गया। तो इस तरह से किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए जाते हैं, मटेरियल कंप्यूट किया जाता है और उनका वॉल्यूम निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कट एंड फिल का टोटल वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे कम्युलेटिव वॉल्यूम आ गया, हर सेक्शन का एरिया भी आ गया और सेक्शन का अलग अलग से वॉल्यूम भी आ गया। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट करना तो वो कैसे करेंगे, उसके बहुत से मेथड है। यहाँ पे एनालाइज पे जाके आप यहाँ से इसका वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। वॉल्यूम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अपना सैंपल लाइन का जो ग्रुप है और मटेरियल का जो ग्रुप है ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ से XML में आप इस रिपोर्ट को ले ओपन हो जाएगी, यस करेंगे। तो ये देखिए ये आपके पास पूरा क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम निकल गया। ये वहाँ से ईच स्टेशन का क्रॉस सेक्शन का कट एरिया, कट वॉल्यूम,
ریزنیبل والیوم، فل ایریا، فل والیوم، کٹ والیوم، اور یہ کمولیٹیو اینڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آ گیا ہے پورا. یہ یہاں پہ ٹوٹل فل اور کٹ دونوں آ گئے. اس کو آپ فرینڈز یہاں سے کاپی کر کے یہاں سے آپ اس کو کاپی کریں اور اس کو ایکسل میں پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایکسل میں چلا جائے گا. یہاں پہ آپ پیسٹ کر لیں. یہاں پہ اس کو آپ جو کاپی کی ہے وہ پیسٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کو ایکسل میں آ گیا آپ کا. تو اس طرح سے اس رپورٹ کو آپ ایسے ایکسل میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے ٹیبل ایک کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی والیوم کا ٹیبل کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ٹیبل ہے، الائنمنٹ سلیکٹ ہے، یہ سارا ایسے ہی رہنے دیں. یہاں پہ مٹیریل لسٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. پہلے سمپل لائن گروپ سلیکٹ کر لینا ہے، مٹیریل لسٹ آٹومیٹک آ جائے گی. تو یہاں سے آپ تو یہاں سے نمبر آف روز آپ 100 کر لیں. اس کے بعد اوکے کر لیں. تو یہاں پہ کہیں پہ بھی پیسٹ کر لیں تو یہ آپ کا یہاں پہ بھی والیوم ٹیبل نکل گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیشن آ رہا ہے اور یہ کٹ ایریا، فل والیوم سارا آ رہا ہے. تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایک یہ میتھڈ بھی ہے، یہاں بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں والیوم کو. تو اس طرح سے آپ والیوم رپورٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہاں پہ ہی ٹیبل ڈرا کرنا ہے تو والیوم کا ٹیبل یہاں پہ ہی ڈرا کر سکتے ہیں. فرینڈز اس طرح سے آپ اپنے کراس سیکشن کی ریکوائرمنٹ اور پروفائل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کسی بھی روڈ کے کراس سیکشن بنا سکتے ہیں، سمپل لائن ڈرا کر سکتے ہیں اور اس کا والیوم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.